দর্শক আসসালামু আলাইকুম, সবাই ভালো আছেন। আমি আপনাদেরকে বিনোদন দিতে একটা ক্রিকেট খেলা নিয়ে আসছি। দেখলে আপনারা আশ্চর্য হয়ে যাবেন এই ধরনের খেলা আর দেখছেন কিনা। যদি খেলা পছন্দ হয় তাই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে যাবেন, ঠিক আছে? তবে খেলাটা উপভোগ করুন। चलो भाई देखो अपने क्या करना अबे यहाँ कहाँ पहुँच गए बे बॉलिंग कराओ साला तुम तो मरे जा रहे हो खाते खाते घर से दवाई खा के आना चाहिए था तुमको जाओ घर जाके बॉलिंग कराओ ये कैसे हो गया ए आउट है हाँ साला नहीं खेलेंगे खांसी की पे चीटिंग कर रहा है बेटा खेलना तो पड़ेगा तुम बल्लेबाजी किए हो तो वो भी करेगा और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी रहा नहीं जाता सारी बात দেখলেন তো দর্শক, খেলাটা কেমন হইলে? ভালো হইলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে যাবেন।